আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজ একটা বিষয় নিয়ে জাস্ট বসছি। ভিডিওটা বেশি বড় করব না। ২-৩ মিনিটের মধ্যে শেষ করে দিব। ভারত সরকারকে বলব না এটা, ভারত সরকারকে বলে কোনো লাভ নেই। ভারতের বর্তমান যে কট্টরপন্থী মোদী সরকার, বাংলাদেশের যেন উন্নতি না হোক, কোনোভাবে উন্নতি হোক সেটাই সবসময় মাথার মধ্যে থাকে, আর সবসময় ঘৃণা ফেলে। বাংলাদেশের ব্যাপারে ঘৃণা জারে, মোদিজি ঘৃণা জারে, অমিত শাহ ঘৃণা জারে, তারপর মুখ্যমন্ত্রী আছে ইউপির আদিত্যনাথ, যোগী আদিত্যনাথ, ঘৃণা জারে। ভাই এত ঘৃণা কেন আপনাদের? মোদিজিকে বলি, আপনি এত ঘৃণা করেন, এখানে মুসলমানদেরকে এত ঘৃণা করেন, মিডিল ইস্টে যান কেন? আপনি মিডিল ইস্টে দৌড়েন কেন? ওইখানে গিয়ে তো কাতুকুতু করে একটা নমতম হয়ে যান। হ্যাঁ, আপনার যত সব শুধু এই বাংলাদেশের সাথে পাকিস্তানের সাথে তো করতে পারেন না, পারবেনও না। চায়নার সাথে বাদই দিলাম। ভারত সরকারকে আর বলবো না কিছু, বলারও দরকার নেই। রাহুলজি প্রসঙ্গে আসছি। রাহুল গান্ধীজি, আপনাকে আমি একজন ভালো মানুষ মনে করেছিলাম। আপনার ইন্টারনাল যে পলিসিটা আছে, ইন্টারনাল পলিসিতে আপনার ম্যাচুরিটি অনেক বেশি। ইন্টারনাল রাজনীতি আপনার অনেক বেশি ম্যাচুরিটি আছে, কিন্তু যে বাংলাদেশের ব্যাপারে পররাষ্ট্রনীতি যখন চলে আসে, যখন বাংলাদেশের ব্যাপারে যখন কথা চলে আসে, তখন কিন্তু আপনি সেই একই রকম, সেই গদি মিডিয়া মোদি মিডিয়ার মতো একই রকম চিন্তাধারা। প্রথম বাংলাদেশে শেখ হাসিনার তাকটা উল্টে যাওয়ার পরে, গদি চলে যাওয়ার পরে, প্রথম যে মিটিংটা বসেছিলেন সর্বদলীয় মিটিং মোদির সাথে, সেই মিটিংয়ে আপনি কি জিজ্ঞাসা করলেন? আপনি একটু শোক প্রকাশ করেন যে এত হাজার মানুষ এখানে গুলি করে শেখ হাসিনা মেরে ফেলেছে, একটু করুণার উদ্বেগ হয়নি আপনার কাছে? একটু চিন্তা করেন এগুলি নিয়ে, একটু আপনার চোখে আসে না? এগুলা চোখে আসছে কিন্তু আপনি এগুলা প্রকাশ করেননি। আপনি শুধু কি বললেন? বাংলাদেশের মধ্যে পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থার কাজ কিনা, জামাতের কাজ কিনা, অমুকের কাজ কিনা, সমুকের কাজ কিনা। ভাই এগুলা জামাতের কাজ, ইয়ার কাজ এটা না। বাঙালিদের আমাদের পিঠ দিয়ে শেখ হাসিনা 15 বছর আমাদের পিঠ দিয়ে দেওয়ালে থেকে গেছিল। মানুষ মুখে কথা বলতে পারতো না, গুম হয়ে যেত, খুন হয়ে যেত, আয়নাঘরে নিয়ে বন্দি করতো। কি ভাই, এই বাংলাদেশটা কি স্বাধীন হয়েছে মানুষ কথা বললে মানুষকে আয়নাঘরে নিয়ে বন্দি করে? রাহুলজি আপনি বলেন, এতগুলা মৌলানাকে, হুজুরকে জেল বন্দি করলো, নানা রকম টর্চার করলো, বেইজ্জতি করলো। আপনি দেখাতে পারবেন বাংলাদেশে একটা হিন্দু ধর্মের একটা গুরুকে, একটা পণ্ডিত, হিন্দু ধর্মের একটা পণ্ডিতকে জেলে নিয়ে গেছে এই 15 বছরে? আপনি দেখাতে পারবেন না। সেখানে এই কাজ করেছে আপনাদের প্রেসক্রিপশন, রয়ের প্রেসক্রিপশন যেটা ছিল সেই সেই অনুযায়ী কাজ করেছে শেখ হাসিনা। রাহুলজি, যখন আপনি নেতা হচ্ছেন, বিরোধী দলের নেতা, কিছু পার্সোনালিটি আপনার মধ্যে থাকতে হবে, সততা আপনার মধ্যে থাকতে হবে। নিজের দেশের ব্যাপারে আপনি সব, নিজের ঘরের ব্যাপারে আপনি সব, কিন্তু যখন বাংলাদেশের প্রশ্ন আছে তখন আপনি আর সব রইলেন না। ওই যে মোদির ঢঙের কথা বললেন, আপনি সমর্থন দিয়ে গেলেন মোদিকে। 15 বছর যে এখানে একটা করদ রাজ্য ছিল, 15 বছর যে ভোট হতে দেন নাই, আপনারাই দেন নাই ভোট হতে। সর্বত্র সবসময় শেখ হাসিনাকে সাপোর্ট করে গেছেন, দিনে ভোট করেছে, রাত্রে চুরি করে ভোট দিয়েছে, বিরোধী দলকে দাঁড়াতে দেন, ইয়ে করতে দেন, মামলা হামলা, খুন খুন, এগুলোতে সব আপনারা দায়ী আছেন এগুলোর জন্য। শেখ হাসিনা যেমন দায়ী, আপনারাও দায়ী। কারণ আপনি যেহেতু মোদিকে সাপোর্ট করেছেন, ব্যাপারে আপনিও দায়ী আছেন। আপনি আমার এই বক্তব্য আপনি খণ্ডন করেন। আপনি একটা বক্তব্য দিয়েছেন যে বাংলাদেশে এত হাজার ছাত্র মেরে ফেললো শেখ হাসিনা, এগুলোর ব্যাপারে একটা কথা বলেছেন? সাহস থাকলে বলেন একটা কথা। राहुल जी एक बात बोल रहा है, ये भारत सरकार का अभी कुछ नहीं बोलूंगा, इसीलिए भारत सरकार को कुछ बोल के फायदा नहीं है। मोदी मीडिया, मोदी सरकार, ये कट्टरवादी हिंदू सरकार, सरकार का गोदी मीडिया, वो बना के वो झूठा फैलता है।
झूठा बोल के फैलता। और ये मीडिया है, ये खाली नफरत फेंकता। मोदी जैसे बांटता नफरत, ऐसे बांटता। राहुल जी, आप आपका इंडिया के अंदर के लिए आप ठीक है, आपका जो इंटरनल जो पॉलिसी, इंडिया के इंटीरियर जो इंटरनल जो पॉलिसी, अंदर का जो पॉलिसी आपका बहुत मैच्योर्ड है, बहुत मैच्योर्ड है। आपका संसद में जब मोदी को पकड़ता बहुत अच्छे से पकड़ता। लेकिन आपका जो एक्सटर्नल पॉलिसी है, जो बांग्लादेश के बारे में जब जब शेख हसीना का तख्ता पलट गया, सर्वदलीय जो एक मीटिंग की आप लोग पूरा सब लेके मोदी के साथ आप जब मीटिंग किया, पहले क्या बोला आप बोला बांग्लादेश के अंदर क्या पाकिस्तान के इंटेलिजेंस का काम है ये देखते पाकिस्तान के इंटेलिजेंस का काम देखे आप लोग, जमात का काम देखे। अरे भाई, ये तो आप करके दिया, अपॉर्चुनिटी आप दे दिया। अब गलत तरीके से आप लोग हम लोगों का इस्तेमाल किया, हमारे सरकार का इस्तेमाल किया, प्रेशर दिया इसे चलने के लिए। पानी का एक धर्म है, पानी का। पानी कोई जगह पे अटक कर रखने से पानी अगर ज्यादा हो जाए, पानी कोई जगह निकल के वो चला जाएगा। बांग्लादेश का अभी सिचुएशन हुआ ऐसे। आप लोग हम लोगों का मदद नहीं करता। अब बताइए, आप जो हम भूल बोले सब थोड़े बताइए, जो हम भूल बोले। इतना सारे लड़का स्टूडेंट को मारा है शेख हसीना गोली कर, 1000 से ऊपर आम जनता को मारा। डेमोक्रेसी नहीं है, आईना घर में लेके घूम करता, खून करता, आदमी को पता भी नहीं लगता। कुछ बोला, कुछ एक दफा बोला मोदी जी के बारे में हम नहीं बोलते। हमारे यहाँ उसका पॉपुलरिटी नहीं है उनका। क्यों? यहाँ मनमोहन सिंह जब आया, यहाँ बांग्लादेश में कोई एक भी डेमोन्स्ट्रेशन नहीं हुआ। मोदी जब आए जैसा डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, क्योंकि पॉपुलरिटी यहाँ बिल्कुल नहीं है बांग्लादेश में। हम लोग उनको पसंद नहीं करते, उनकी आदत से उनको पसंद नहीं करते, उनको पसंद नहीं करते, अमित शाह का पसंद नहीं करते, आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ के पसंद नहीं करते। ये कैसा तरह मनुष्य आदमी है, मनुष्य है। आपका पड़ोसी है, हम लोग छोटा मुल्क है। प्यार से देखिए, प्यार से चलिए, प्यार से चल देखिए हम लोगों के साथ। आदत आपका प्यार में होनी चाहिए, प्यार बांटने चाहिए हम लोगों के साथ। नफरत बांटते आप लोग। इंडिया हमारा इंडिया का जो आदमी है, आम जनता है, हमारा दोस्त है। पहले भी दोस्त था, अभी भी दोस्त है, भविष्य भी हम लोग दोस्त मानते हैं, हम लोग दुश्मन नहीं मानते। लेकिन आप लोगों का जो पॉलिटिशियन, आप लोगों की आदत कैसे, ऐसे आदत आप लोगों की। धन्यवाद। तो ये वीडियो ज़्यादा नहीं करूँगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।